Selamat lemai serta merit tabi basah lagi tak semua. Bergulai dengan aku Crispin Fowler. Bak Buletin Ukas Iban 19 Mac 2021. Berita malam tu dipun kenggau Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Suhari Tun Datuk Abang Openg nerima dos vaksin COVID-19 tik kedua di Stadium Perpaduan Petra Jaya Kuching sehari tu tadi. Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Mbas megak belak nerima vaksinnya maya tu. Kelimpah harinya, Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awang Tengah Liasan Ngau Menteri Kaunsil Kandang Menua, Ngau Pengawal Berumah Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian sama belak datai nerima tujuk vaksinnya. Dulu hari itu, Datuk Petinggi Abang Zohari udah nerima vaksin Pfizer BioNTech di Klinik Pengerai Petra Jaya kena 26 Februari 2021. Nyentuh 17 Mac 2021, urung 1,223,080 hiku udah ngeregister nama nerima vaksin bersering ngau program Vaccination COVID-19 di selampur negeri Sarawak. Maya diranda udah ke nerima vaksin COVID-19-nya, Kepala Menteri madah ke Pengawal Perintah Sarawak minta vaksin dari Perintah Besar untuk rakyat negeri itu nerima timbal ke positif. It's relating. We are writing to waiting for the definitive conclusive response. At the moment, indication is quite positive. Bak Perkara Berkawal, Datuk Amar Douglas Ugah Maya ditanya media madah ke program vaccination dekat diatur bak genturung pendiau ngau rumah panjai menua pesisir dikena nentu ke rakyat ngeregister nama ngambil vaksin COVID-19. Setiap Tuan Presiden telah merancang untuk menentukan bahawa seluruh kawasan Sarawak akan mendapat vaksin seperti yang kita sudah uruskan. Berkawal ngau tim puah program vaccination di Sarawak. Ia tim ke Chairman Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak Madah. Programnya dipelabak ke mujur tembuk bulan Ogos 2021. Ikut arahan Yang Maha Berhormat, kita harus selesai pada penghujung bulan Ogos. But that depend on the availability of vaccine. Ngalih ngagai berita COVID-19, Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas maya au media madah ke Sarawak sari itu ngerikut penyampau kes positif COVID-19 pemaduk mayuh nakak kriatu ianya 407 kes. Ia timkat Chairman JPBN Sarawak Madah, ngaunya penyampau semua kes positif diatuk manggai ngagai 13,820 kes. Serian 140, Sibu 65, Miri 49, Betong 40, Bentulu 26, Seriaman 23, Kuching 19, Semerahan 11, Kapit 10, Song 6, Subis 5, Meradong 4, Lundu 3, Julau 2, Kenawit 2, Dalat 1, Lembang 1. Nambah kejakut ya, ia megak madah ke sari tu bisik sitik kes napan kenyawa ti nyadi di Sibu alai penyampau kes nyak dia tu manggai ngagai 96 iku. Kes kematian ke-96 merupakan kes 9349 iaitu seorang lelaki warga tempatan berumur 55 tahun di Hospital Sibu. Beliau meninggal dunia pada 18 Mac. Kes tidak mempunyai komorbid. Jurukuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak mengucapkan ucapan taziah kepada semua ahli keluarga mangsa. Pelilis Seriaman megak dipadah ke berbaliknya di zon Mirah sepengudah mengerikut 49 kes dalam kandang 14 hari. Berita nangkan ketu, rakyat di negeri itu dipinta anang nangi ke nama bagi bansa vaksin COVID-19 di dekat diterima sidak ila. Menteri Perintah Menua Ngau Pengawal Berumah Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian madah, semua bansa vaksin ke dianjung ngagai menua tu endang data dari Pemendar Gerempung Pengerai Dunia WHO. People always say which vaccine is better, which one is not so good. And I told everybody the best is wherever you got opportunity, you grab it. Okay, you grab it because why? If all the vaccines that approved by WHO standard, that must be more than 50% effective. Must be more than 50% effective. So at least you get some form of protection. Ia bercakap bunyinya maya nemuai ngagai sekolah jenis kebangsaan SJK Chunghua Pako sari tu tadi. Bak perkara bukai, Datuk Seri Sim megak madah ke Sarawak betapi engkau 3 bengkah perkara dikena ngemujur ke program vaccination di negeri itu. The third thing, the third A
is called assistance. One of A, the first A is access, the second A is acceptance, the third A assistance. To roll out the vaccine for 2.2 million people in Sarawak is a very big operation. Very big operation, so you need all sorts of assistance because no matter whether you live in the deep jungle of Borneo, in the interior, or whether you're urban, you can get affected by COVID-19. COVID-19 doesn't care whether you live in long houses or you live in Kuching or you live in Cebu, urban, they still affect you. That's why we need the help the Kementerian Kesihatan to make sure that people in the deep jungle everywhere to get vaccination. Berita di Limbang, Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Datuk Hasbi Habibullah dekat minta bantu ahli perintah besar kena ngagak baru rumah panjai ke udah hangus. Sebelum tu, bantunya kok ya endang udah bisik tang dikemaduk ke Pakatan Harapan PH maya sidak megai perintah besar Subak. Ia madah, ia dekat minta bantu RM270,000 bakal kekalak diungkup ke ngagai rumah panjai sebelum tu Subak. Ia bercakap munyinya maya nemuai ngagai rumah suring kampung Merasam Penganan kemari. Rumah suring udah hangus tahun 2017 Subak, lalu dia tu sidak serumah benung ngentak baru. Dulu agi hari tu, kena 25 Februari tu tadi, Kaban Konsil Negeri Adun Batu Danau, Paulus Palu Gumbang ngari ke Kaban Parlimen Limbang, Datuk Hasbi udah datai nganjung bantu atap ngagai 23 tuai bilik rumah panjai, nyati megak bantu ahli perintah besar ngau penyampau RM69,000. Bab perkara bukai, Datuk Hasbi madah ke peminta dekat muka Palan Meresa Perengkap Pengangkut berkomputer pos pakum di Limbang kalak dibantai ke ia sebelum tu tang ndak ulih dipenyadi ketegal tabak projek ndak cukup besar. Bukan permohonan baru. Pada suatu masa dulu sudah diluluskan untuk di Limbang sebab masalah kedudukan Limbang. Sebab nak bawa lori perdagangan untuk dites di mana terpaksa melalui negara jiran untuk masuk buat kemiri. Jadi satu dulu masa tinggal 2 1 dulu kita dah minta dah diluluskan tetapi there is some hiccup on the pencari tempat atau nak sewa kedai dan sebagainya, maka perkara itu di become a law operating instead dia orang datang sini nak test dulu. Jadi sekarang ini pun kita di Limbang memang kita berhasrat begitu sebab saya dah minta tapak untuk JPJ baru di Limbang di Bandar Baru. Dan kita minta tanah agak luas sikit supaya pos pakum insya-Allah satu hari pun boleh dalam tu juga. Ku ya, perkaranya berguna benar laban perengkap pengangkut dagang ti dekat Meresa Perengkap Pengangkut Sidak di pos pakum Miri Nengah Menua Brunei. Nampung isi berita, Menteri Muda Perkara Korporat Engau Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul datai merik basa ke penudi ngagai siku pegawai UKAS Niang Benedict Blaki Lauren Sanggat di Hospital Betung sehari itu tadi. Abdullah Saidul di sempulang Direktur UKAS Samad Junai bertemu ngau bala Niang sebilik kelimpas seduai endak ulih merik basa ke penudi ngagai Niang di rumah panjai berponari tangkan upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Niang Benedict Blaki 56 gawak di Sitak Betung dipadah kenadai kena hari 4 tu tadi ngelengkak ke siku balu ngau siku anak Indo. Sebelum gawak ba UKAS Niang kalak gawak engau upis perkara khas jasa bak pengalaman 11 tahun dari tahun 2007 nyentuh 2018. Nakak tu dulu Buletin UKAS Iban bergulai ngau aku Crispin Fowler ngau bala kru Buletin. Berita keselik lagi tahu di bedak nengah semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.